Nos encontramos a las 5 de la mañana en un pueblo, en una ubicación completamente secreta. Aquí nos vamos a encontrar con la Brigada 68. ¿Por qué estamos aquí? A lo largo de la guerra de Ucrania se han librado diferentes batallas en ciudades. Esas batallas han sido los momentos más crueles y sanguinarios de la guerra. El conflicto se vuelve cuerpo a cuerpo, se vuelve salvaje. Podemos hablar de la batalla de Mariupol, podemos hablar de la batalla de Bakhmut, y ahora mismo también hay varias batallas que se están librando en ciudades como en Chasiviar o la ciudad donde está estallando la próxima batalla, que es en Pokrovsk. Estamos a las puertas de Pokrovsk y hoy vamos a documentar una realidad completamente nueva en el mundo de la guerra: los pilotos de drones. Los drones han tenido un protagonismo máximo en la guerra de Ucrania, algo completamente nuevo a nivel histórico. Hoy vamos a entrar a Pokrovsk, vamos a entrar en un coche ya de la propia brigada con sistemas antidrón a través de una propia ciudad que está en guerra, lo que digo, a sus ubicaciones o a sus posiciones, al búnker. Vamos a estar con los pilotos de drones. Зараз цивільніше в Покровську живе. Так, достатньо багато. Ну, умови дозволяли, там достатньо довго було світло. А зараз є електрика. Зараз не знаю. Ну там клієнта немає. La zona está prácticamente desierta, pero todavía quedan algunos civiles, todavía quedan algunas familias, y eso que información de directamente el día de ayer, los rusos están a 3 kilómetros y 100 metros de entrar a la ciudad. La batalla de Pokrovsk está muy cerca de comenzar. Скажи, що ми їдемо з спектрааналізатором, з монітором FPV. Що ми реагуємо завчасно на загрозу, і це ефективніше зазвичай, ніж РЕП. Los sistemas antidrón a los que se referían realmente no protegen al vehículo, simplemente te avisan en caso de que detecten que hay un dron cerca. En fin, en cuestión de minutos estaremos en la ciudad y rápidamente entramos a las posiciones. Все, прилетіли? Нема? Є. Пиво? Є підер лежить. Плюс-плюс, хвилини 2 назад полетіли. Де він? Біля будки. Вже на підльоті. Чуть-чуть метрів 300-400 машин. Так, Льоко, я свіжуюсь. Все, я долітаю, коротше, хай скоординують. На підльоті, скоро буде. О, все, є, чітко. Тільки починає сипатись. Бляха, вони його тіряють. Сука! Все, пізда дрона нахуй. Пізда. В них реп. Скажи, що в них реп. Нова на машині реп. Зуб, реп так само. Нам 900 заглушили. Да. Керування підараси, глушить. Nos encontramos ya en las posiciones con estos pilotos, con estos operadores de drones, que lo voy a decir desde ya, son comerciales, pero modificados para el combate, modificados para la guerra. El dron en sí no es nada más complicado, nada más tecnológico que aquellos que utilizo yo mismo cuando voy a grabar en los viajes, ¿no? Son, ya digo, comerciales en la base. Estos pilotos viven aquí. Como veis, esto es un búnker, tienen reservas de comida. Aquí es donde duermen. Los pilotos de dron tienen un protagonismo muy fuerte en esta guerra. Causan muchas bajas de ambos lados,
Entonces vamos a ver desde aquí, a través de sus visores también, las misiones del día de hoy o los vuelos del día de hoy, pero también la convivencia, entender cómo viven. Ти вже каву робиш? Я вже зробила. Ну я бачив, ти ж писала, що вже каву п'єш. Ми вже теж пилися кави. Максим спить? Ну, звісно, А який день сьогодні тижня? вівторок. В Києві пробки 9 балів. Випав сніг. А, сніг випав, все правильно. Як завжди несподівано. А у нас дощ. Все, ніхто нікуди не їде. Ну як завжди. Несподівано випав сніг, комунальні служби не чекали. Ні, вони там чекали, але машини не чекали. Бивує. Треба дрончики приготувати, підв'язати трошки. Бо щось вони шевеляться сьогодні. Але дощ не дає літати. Ясно. Досить сильний дощ у нас. Ну от. Так що, зараз проблема і. Ну, ладно. Там тільки копа. Гарного дня. Пілоти в піві горять. Ну, це було. Ну, це ніколи, напевно, не забудеш, тому що такого вприску адреналіна, а я, напевно, за мною, може, в дитинстві пес колись біг, то я такого адреналіна не відчував, як зараз. Ти летиш, там майже 7 кілометрів, і ти долітаєш до цілі, тобі залишається 10 метрів, в тебе починають руки трястись, ти того пульта не знаєш, що з ним робити. Нічого не відчуваю. Бачу ціль, не бачу перешкод. Нічого особливого. З холодним серцем виконуємо свою роботу і все. Ми зараз знаходимося на околицях. Вже ворог дуже близько до Покровська. І основна частина стримування противника це виконують дрончики. Це дуже ефективно. Це зараз новий вид війни за допомогою БПЛА і тримати, вберегти і не запустити. Не дай Бог, щоб хтось зайшов з противника сюди. Покровськ заберуть Донецьку область. От. Це дуже важливе місто, як для України, так і для противника. От. І його треба тримати усіма силами, не допустити сюди ворога. Картинки нема. Може це через цю хуйню? Може бути. Блядь. Están teniendo algunos problemas con los drones. Los problemas que están teniendo es porque las antenas, los conectores se les mojan, porque está lloviendo poquito, por lo que pueden volar, pero lo suficiente para que se humedezcan y que no funcionen. Entonces, están con problemas continuamente, pero salir es un peligro. Si ellos pueden ver a los rusos también pueden verles. Los drones son muy efectivos. Además, tienen pocas limitaciones. No les puedes ver, te llegan del cielo. ¿Qué pasa? Un objetivo principal de ambos lados es terminar con esta gente, encontrar dónde están y nos dicen, si encuentran la posición, esto lo vuelan por los aires. O sea, no es que vayan a matar al operador, es que la posición la vuelan por los aires. Por lo tanto, andar saliendo y entrando, saliendo y entrando, saliendo y entrando, es un peligro. Pero lo tienen que hacer. Al final, los drones, como sea, pero tienen que volar.
Es curioso, me impacta realmente cómo combinan dos mundos tan opuestos, un mundo más rudimentario y otro más tecnológico. Y es que fijaos la escena, qué simpleza. 3 hombres en el sótano de una casa de campo, con tarros de comida, duermen aquí en colchonetas. Sin embargo, toda la tecnología a nivel de telecomunicaciones, a nivel de los drones, las antenas, van con el dron FPV. Es un dron que es un kamikaze, es un dron de un solo vuelo, lo vuelan y lo estallan contra el objetivo, sea una persona o sea un vehículo. Y esto mezclado con los drones antena, que son los drones que amplifican el radio de uso de los drones. Si no, imagínate, pierde alcance en 1 kilómetro, en 1,5 kilómetros. Entonces están los drones antena, los drones que localizan los objetivos, después los FPV, que es el kamikaze, que es el que estalla contra el objetivo. Al final parece sencillo, es lo que digo, parece rudimentario, pero es toda una tecnología lo que tienen aquí. Y después los diferentes tipos de artefacto. Hemos visto, nos ha enseñado, tienen varios y la mayoría son artesanos. Ellos mismos van preparando los drones, muchas veces son hasta preparados por ellos. У нас параходи заходять. А, ми просто ретрика поміняли. Частоти ті самі. Плюс. КамАЗ. Включаю видовше. Бо виключу. Це ферма, поняв, початок, там їх можна нормально достати. Просто знати чітко де. Давай. Нема? Є. Не знаю, що можна долетіти куди. Надіюсь, що буде нормально. Ну оце ранчо тут. Ну воно, це підарас. Хай відзумиться. Покажи ранчо 34. Хай відзумиться, аналітик вже. А, це... Поняв, де це. Я поняв, де. Дякую. Є. Один є. Одного м'ясо. Слідуючий. Засняли, як йобнули підар? Перфект. Чіткий кадр. Tres hombres en un sótano. En estos momentos hemos visto cómo han volado un hombre. Están matando hombres, o sea, impresiona verlo, pero están matando hombres delante de nosotros en la pantalla. Ves un soldado arrastrándose por el suelo, lo localizan y ¡pum!, lo vuelan. Es impresionante, o sea, impacta verlo. Вся рота працювала на нон-стоп, в режимі нон-стоп. І днем, і вночі. Вони відчувають, противник дуже боїться нас. І кількома екіпажами стримуємо дуже велику навалу на протязі довгого часу тут, на цьому напрямку. І взагалі, і до того було. Це дуже-дуже ефективно. Я не знаю, наприклад, якби не дрони, якби не екіпажі ударні БПЛА, було б все набагато гірше по всій лінії фронту. La guerra claramente hace que se deshumanice al enemigo a unos niveles pero verdaderamente insospechados. Nos muestran con orgullo las bajas que consiguen. Algunos vídeos son... algunas de las grabaciones son muy explícitas. Ahora mismo es como mi sensación. Disocian completamente de ese lado humano y aquí es centrados en la misión y nada más. Probablemente eso cambie cuando la guerra termina, cuando vuelven a sus vidas pasadas, cuando vuelven a estar con sus familias, cuando vuelven a levantarse por la mañana, beberse un café
con la mujer, con los hijos, irse al trabajo, pensar en todo lo vivido. Ahí es cuando yo creo que puede ser un golpe de realidad. Lo que me doy cuenta es que es muy difícil de comprender si no estás en esa situación. Probablemente si les preguntas a estas mismas personas hace 3 años, tal vez no hubieran sido capaces de hacer algo así. Hay que estar ahí, hay que estar en este contexto para entenderlo, pero impacta mucho. Є велике бажання, щоб це все закінчилось. На рахунок втоми, не знаю, всі ми тут розуміємо, що нам потрібно продовжувати працювати, бо так залишати це все не можна. Тому що вони прийдуть і відтяпають нас, кусок нашої неньки землі. Всі втомилися, всі хлопці втомились, всі хочуть додому, ніхто не хоче продовжувати воювати, але ми мусимо робити цю роботу. Nos han avisado por radio, el vehículo de extracción está llegando. Estamos listos, saltamos y salimos.